Next, Advita Dubey, wearing the chest number 10, to be followed by Good morning, everyone. chest number 11, Smiling Mampi channel Abhinav Sahu. অনেক ওয়েলকাম জানাই। আর Abhinav Sahu. এখন হচ্ছে ছেলের পাবে এখন আবার, তো তার জন্য এখানে এসেছি। তো Abhinav is wearing the shells. Kirat Singh Gujral is followed by chest number 18, Anay Kedia. Anay Kedia. Chest number 57, Anya Goyal, who is presently in class 7K. Anya Goyal, to be followed by chest number 58, Ronak Sarpati. Ronak Sarpati is going to receive it from the Honorable Chief Guest, to be followed by chest number 59, Anshu Patel. Anshu Patel, to be followed by chest number 60. বাচ্চাদের সব इंजीनियरिंग मैंने बनाओ एक काम करते हैं तुम येलो कलर का डालता है कुछ कर रहा है यार सही में बना के छोड़ दिया यार तो दिखा देते हैं वो बॉल कहाँ है? इधर बेटा इधर पापा किधर है? पापा मम्मी को बीच में সব সরকারের সব টপিক এর সব অ্যানুয়াল এক্সিবিশনস मतलब সব স্টুডেন্টদের সব ক্রিয়েটিভিটি, এগুলো সব ক্লে মডেলিং, সব ক্লে দিয়ে বানানো মূর্তি সব কিছু, সব স্টুডেন্ট। আমাদের তোজোদের বানানো জিনিস আছে, তোজোদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট। स्क्रैप मेथड आज इनका हाथ इतना सुकड़े क्यों है? बाइक बनाना सुकड़े हाथ वो सब वाओ সত্যি বাচ্চাদের ক্রিয়েটিভিটি একদম আলাদাই। এটা একটা কোম্পানি फैक्ट्री टाइप का जिसमें तुम घुसेगा अंदर से इधर देख सब मस्त है ना सेंटर क्लास मैं फोटो लीजिए ना उसका वाला ना लिया ये लोग यहाँ पे छाती पे बैठेंगे जब बेस खाएंगे ना, ये बहुत सुंदर लगेगा। मैं ऑलरेडी ली हूँ फोटो, और लीजिएगा मुझे सेंड कीजिए कल बात हुई थी ना आपसे পুটাকে দেখ দাদার বন্ধুর সাথে ঘুরে পড়ে চারদিকে। और रियल भी सही है এই যে আমাদের ভোকুচটা रचनाकार है उनकी रचना हो गया बस थर्ड वाला नहीं बना सही रचनाओं के मैच करेंगे तो लाइट जलेगी बेसिकली अंदर से अंदर है बाहर का रेड है अगर और मैं ये इसी से 11 बजे बता रही हूं एक चॉकलेट लेना है आपको झटे वो अरे वैसे नहीं, आपको इसमें से टच करना लाइक गलत है। नटबोल्ट में टच इसको इसमें रहने दीजिए इसको नटबोल्ट में दस सही है। क्या बनाए प्रियांश चावल आटे को करने दो লাইট জ্বলছে। সত্যি কথা বলতে কি মানে আমাদের তোজো চিকু আমি এখানে ওদেরকে ভর্তি করতে পারছি, ওদের কাছে আমি এখানে পড়াতে পারছি, এটাই আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার, বিরাট বড় ব্যাপার। এই স্কুলে পড়ছে মানে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু এখানে যে পড়ছে সেটাই আমার কাছে অনেক অনেক গর্বের ব্যাপার। কত সুন্দর করে সব বুঝাচ্ছে, কত সুন্দর করে সব এক্সপ্লেন করছে সব। এই দেখো পাপেট থিয়েটার, পাপেট শো, পাপেট আমাদের দিকে যেটা পুতুল নাচ বলা হয়, কত সুন্দর বানিয়েছে সব। বাচ্চাদের খাটনিটাকে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, কত সুন্দর খেটে খুটে এগুলো তৈরি করেছে, সেটাই অনেক। देखो बेटा थोड़ा सा फोटो ले लेती हूँ। কত বাচ্চা স্কুলে দেখো, শুধু বাচ্চা আর বাচ্চা, সব একই ড্রেস, চিনতে পারা যাচ্ছে না কাউকে। এটা ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট, ম্যাথ ক্লাব। এগুলো সব বড় বড় বাচ্চাদের সব সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, কমার্স ডিপার্টমেন্ট। আমি আশ্চর্য হচ্ছি বাচ্চাদের। अरे भाई प्लीज ना नहीं होगा यार बंद कर हाँ वही दिखाएंगे
কই দিচ্ছে আমাদের বাবা রে বুঝে গেছো ও এদের বুঝাই দিল ভালো নি ভাববে একবার থরলি করে ওপরে ছাড়িয়ে লিখে দিচ্ছে ভেরি গুড এক্সিলেন্ট করে সইটা বানিয়ে দিচ্ছে বাবা রে स्टार्ट नाउ इनको बताइए कंट्री का नाम कौन सी कंट्री करेंसी हो सकती है ये सोचिए कौन सी कंट्री का मनी का कैसे चला यहाँ पर वो भी है स्पेन करेंसी या कंट्री कोई भी एक आंसर अमेरिका जापान सोचे कंट्री का नाम लेते जाइए टाइम ओवर এই দেখো মাশরুম উগাইছে কত সুন্দর এখানে ক্যান্টিনে এবারে ওদের খাবে কি খাবে এইটাকে দেখো কোথায় উঠিয়েছে চাউমিন খাচ্ছে সকালে হাই बैग में पैसा